आम, ये वो आम नहीं जो ख़ास के सामने कुछ नहीं, बल्कि ये आम बादशाह हैं, फलों का बादशाह। जन्नत का फल, किसी की ज़िंदगी तो किसी का इश्क, किसी की कमज़ोरी तो किसी की तड़प। ये आम कुछ नहीं बल्कि बहुत ख़ास हैं, इसीलिए हर ख़ास व आम की पसंद है। जी हाँ, मैं हूँ मंसूरुद्दीन फरीदी। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस का ख़ास प्रोग्राम बाखबर। आज बात कर रहे हैं आम की, जो कहीं बादशाहों के दरबार में किस्से बने, कहीं नवाबों की शान के हिस्से, कहीं दोस्ती की सौगात तो कहीं सियासत की बिसात। यही नहीं बल्कि आम एक तहजीब का नाम बन गए, एक मौजू बन गए, एक बहस बन गए। इन नामों और शिजरे पर तहकीक भी शान बन गई। उनके रंग व रूप और साख्त के साथ जायके पर भी हक़ाइक़ और दलाइल के पहाड़ लग गए। मकबूलियत और दबदबे के सबब आम के नाम पर महफिलें सजने लगीं। जब आम ने ज़िंदगी के हर शोबे ज़िंदगी पर अपने नक्श छोड़े तो यकीनन अदब व शायरी कैसे बच सकती थी। ज़बान व अदब से आम का रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत मज़बूत है और बहुत गहरा है। उर्दू, फ़ारसी और संस्कृत समेत दुनिया की तमाम ज़बानों में और अदब में आमों का तस्करा मिलता है। अमीर खुसरो, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, मीर अनीस, अख्तरुल ईमान और सागिर खयामी वग़ैरह की आमों पर मर मिटने की दास्तानें उर्दू अदब में मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आम की तो उसके साथ सबसे पहले जो नाम जुड़ता है वो है मिर्ज़ा गालिब का। जी हाँ, शायरी के बेताज बादशाह गालिब के फलों के बादशाह यानी आम के साथ इश्क के चर्चे अब तक आम हैं, जबकि ये किताबों में कैद नहीं बल्कि हर किसी की ज़बान पर हैं, बहुत आम हैं। ये किस्से भी हैं और लतीफ़े भी जो मिर्ज़ा गालिब के मिजाज, तंज़ो मिज़ा और उनकी हाज़िर जवाबी के सबूत भी हैं, जिनके सबब आज भी तारीख़ में जब आमों का मौसम आता है तो मिर्ज़ा गालिब ख़ुद ब खुद ज़बान पर आ जाते हैं। दरअसल मिर्ज़ा गालिब को फलों में आम बेहद मरगूब थे। आमों का मौसम शुरू होते ही उनके दोस्त दूर दूर से उनके लिए आम भेजते थे। अहले शहर तोहफ़तन भी इन्हें ढेरों आम भेजते। मिर्ज़ा गालिब कभी दोस्तों से तगाज़ा करके तो कभी ख़ुद भी बाज़ार से आम मंगवाते थे। बाहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात उनके यहाँ आता था, लेकिन उनका कभी दिल नहीं भरता था। यानी आमों से मुताल्लिक़ उनकी तबीयत कभी सैर नहीं होती थी। एक वाक़या यह है कि एक मरतबा मिर्ज़ा गालिब मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह मरहूम बहादुर शाह ज़फ़र के साथ आमों के मौसम में एक बाग में, जिसका नाम हयात बख्श या महताब बाग था, टहल रहे थे। वहाँ आम के पेड़ पर रंग बिरंगे अलग अलग रंगों के आम लदे हुए थे। मिर्ज़ा गालिब बार बार आमों की जानिब देख रहे थे। बादशाह ने पूछा, मिर्ज़ा इस कदर गौर से क्या देख रहे हो? मिर्ज़ा ने हाथ बांध कर अर्ज़ किया कि इसको देख रहा हूँ कि किस दाने पर मेरा और मेरे अब्बा और दादा का नाम लिखा है या नहीं। इस बाग का आम बादशाह और उनकी बेगमात के अलावा किसी और को मैसर नहीं आ सकता था। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के इस जवाब पर बादशाह ने मुस्कुराते हुए इसी रोज़ उम्दा आमों की एक पेटी मिर्ज़ा गालिब को भिजवा दी। गालिब की सवानिगार और उनके शागिर्द रशीद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बकौल गालिब हिंदुस्तान के वाहिद शायर थे जिन्होंने आम की सबसे ज़्यादा इक़साम का जायका चखा हुआ था। बात सिर्फ आम खाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि हाली ही के मुताबिक गालिब आमों की तारीख़ का कामिल इल्म भी रखते थे। याद रहे कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब, जिसके चंद इक़्तिबासात में वो गालिब की आमों से रुग़बत को भरपूर अंदाज में बयान करते हैं, जो मिर्ज़ा गालिब की हाजिर दिमागी संजीदगी को बयान करती थी।
غالب اور عام کا ایک اور واقعہ جو ان کی حاضر دماغی اور حاضر جوابی کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ایک روز مرزا اپنے دوست حکیم رضی الدین خان صاحب جن کو عام پسند نہیں تھے ان کے مکان پر آئے۔ دونوں دوست برآمدے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ اتفاق سے کمہار اپنے گدھے کے ساتھ گزرا۔ زمین پر آم کے چھلکے پڑے ہوئے تھے۔ گدھے نے ان کو سونگھا اور چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ حکیم صاحب نے جھٹ سے مرزا غالب سے کہا، دیکھیے آم ایسی چیز ہے جسے گدھا بھی نہیں کھاتا۔ مرزا غالب نے فوراً جواب دیا، بے شک گدھا ہی آم نہیں کھاتا۔ یہ ان کی حاضر جوابی کا ایک شاندار نمونہ تھا۔ ایک بار جب غالب سے دریافت کیا گیا کہ آم کیسے ہوں تو ان کا جواب تھا کہ میٹھے ہوں اور بہت زیادہ ہوں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے آموں کے ساتھ رغبت کس حد تک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غالب نے جب یہ کہا کہ آم کا کون مرد میداں ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آم کا مقابلہ اور مقابل کوئی نہیں۔ بات ایسی غلط بھی نہیں کہ آم تخمی ہو یا قلمی، ٹپکے کا ہو یا پال کا، اس کے چاہنے، کھانے اور گن گانے والوں میں عام اور خاص سب شامل ہوتے ہیں۔ اس پھل کی یہی تو خاصیت ہے کہ اس نے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے، عورت، مرد سبھی کے دلوں پر راج ہے، تبھی تو اس کو پھلوں کا راجہ کہا جاتا ہے۔ غالب کے تعلق سے ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک محفل میں مولانا فضل الحق اور دیگر احباب بیٹھے آموں کی تعریف کر رہے تھے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی رائے پیش کر چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا غالب سے کہا کہ تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا غالب نے کہا، بھائی میرے نزدیک تو آم میں صرف 2 خوبیاں ہونی چاہیے، میٹھا ہو اور بہت زیادہ ہو۔ تو یہ غالب کے آم سے لگاؤ کی کہانی ہے۔ ان کی زندگی میں اگر شاعری میں آم کی جھلک بہت زیادہ ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کی فطرت انہوں نے بیان کی ہے۔ آخر میں ایک دلچسپ بات یہ بھی سن لیں کہ دنیا میں غالب کے آم سے عشق کا شور تھا، لیکن ان کی بیوی امراؤ بیگم کو آموں سے نفرت تھی۔ جی ہاں، مگر اس کی نفرت کا سبب ذائقہ نہیں تھا، بلکہ ان کے گھر میں آم کے موسم میں چھلکوں اور گٹلیوں کے ڈھیر تھے۔ اور یہ بھی سن لیں کہ جس پر پھسل کر ایک بار ان کا پیر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ غالب کے آموں کے ساتھ عشق کی یہ داستان دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کسی نے نثر میں پیش کی تو کسی نے نظم میں۔ یہ پیشکش بھی اسی کی ایک کڑی کا حصہ ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو باخبر رکھنے کی ایک اور کوشش ہے۔ پسند آئے تو آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں اور آواز دا وائس کو سبسکرائب